Aloy, En esta zona estoy teniendo algún que otro bajón de we're FPS, still trying to sort pero, out this pero vamos, mess. hasta ahora ha ido, para Seems mí, like ha the ido súper Tanakh have bien. a civil war in their hands. That sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Voidis, Vashav, a massacre. Pues What hoy will se you do plantea now? full I vicio have to head west. al Horizon hasta que Hopefully me this canse. rite of passage is still good. For what I'm after, Y I'll cross some mañana of es el Tanakh especial de territory if Catch I have de to. PT, así que mañana Then estaré you al have a DPT. long road ahead of you. Pero se This is plantea only the tranquilito. threshold of the Forbidden West. The Tanakh's true domain ¿Y vos qué tal? lies over the ¿Deseando mountains that vacaciones de los border niños? Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tanakh's territory? All that out there, that's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north. With all those machines they were riding, they must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know, Correcto. but it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border. But why... It's hard to explain. It'll help me get the lay of Las the land. atalayas. If you say so. Is there anything else I can tell you Maybe. before you go? Tengo que acabar la memoria que aún estoy de funcionar en prácticas y programar toda la semana. Oh. Bueno, poco a poco. Poco a poco, ya lo sabes. Al final eso funciona así. Pregunta sobre el oeste. Tía puta. Bueno, You said the Tanakh's cuánta info. lands are far to the west. What can I expect to find between here and there? Well, as I mentioned, you've got a stretch of wilderness known as No Man's Land, and then new Utaru farmlands. Past that are the Tanakh. Okay. Their territory is split into 3 clans: Desert, Lowland, and Sky. Right. I saw their banners at the embassy. The Desert clan is closest. Ooh, vicious lot. Ok. Where everyone else sees an inhospitable wasteland, they see a challenge to dominate. Somewhere beyond the desert is the tribe's capital and the territories of the other 2 clans. You don't sound certain. I've only heard the stories. During the Red Raids, the Karja army tried to push into Tanakh territory, but the United Clans rose up against them, forced them all the way back to the Daunt. So no one except the Tanakh really know what's beyond the desert. Maybe the scholars do, back in Meridian. All those scrolls have to be filled with something, right? Cantoyano y los Utaru. You mentioned the Utaru tribe. Their lands are between here and the Tanakh further west? That's right. Plainsong is their home. They're a peaceful bunch, at least compared to the Tanakh. More taken to farming than fighting. It's hard to imagine a bunch of farmers surviving in the Forbidden West. Make no mistake, they have a fierceness all their own. When the Karja were pushed back during the Red Raids, their warriors chased ours through the burning fields of Plainsong. The Sun King has made several overtures of peace to them as well, but so far, they've declined. If they're so peaceful, why decline? Don't know. I heard they have their own troubles to deal with. Something about a food shortage. You'd think that'd make them open to trade, but no. They just want to be left alone. This area is no man's land. That it is. The Tanakh used to attack anyone past Barren Light on sight, but after Avad overthrew the Mad Sun King, he reached out to the other tribes to offer reconciliation. The Tanakh agreed to a neutral border zone as part of the peace talks. Bueno, eso es un Karja and inicio, ¿no? Oseram have been striking out into the area ever since. But now, it seems like Regala and her rebel army have moved in. Well, I'd never call No Man's Land safe, even in the best of times. The ancient ruins of the southwest are a testament to that. Remnants of some forgotten war. You said there were others who went out when the gates were open before. Like who?
Well, in addition to the salvagers that just went through, there were a couple of other parties of Oseram delvers. Even saw 2 Karja scholars trekking southwest with an Oseram crew. Not sure if they're exceptionally brave or just foolhardy. Vale. Volver. La pava esa. Fashav called Regala a rival. Someone that Noct chief should have killed. Yeah, I reckon he should have. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. And they knew Fashav was going to be handed over at the embassy. If the Tanakh weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. Y They had porque to have tiene que made tener camp un soplón. nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. About Fashav. The man was taken captive by the Tanakh. Survived for years out in the west, only to die just short of the Sundom. It's a cruel end for a good soldier. There was more he wanted to do. He spoke of advocating for lasting peace between the Karja and Tanakh. Too late No, for that now. no es culpa de los tenaz. What will happen to him? His body will be carried back to Meridian. As a cousin of the Sun King, he will be accorded official rights and buried with honor. No soldier could ask for more. It's too bad about Lo de Nazar and Buenas no. Buenas. At least Nozar went down fighting. As for the Sun Priest, well, no one deserves to go sí. out that way. I'll make sure they're given proper funeral rites. It's the least I can do. Do you think the Karja will take action against Regala? Seems like you'd have common ground with the Tanakh. An expedition of the Karja army into the west could be taken as the start of another invasion. Sun King Avad won't risk it. That said, we can't allow ourselves to be caught unaware by an attack like that again. I need to be on my way. Then I wish you luck. The gates will always be open Vale. to you should you wish No to hay punto de return. inflexión. Podemos volver si queremos. And don't worry about your friends. We'll get them patched up. I appreciate it. Sun watch over you, Aloy. Quiere decir que me puedo Hope you find dedicar what you're looking for. toda la semana a hacer secundarias. En la zona carga. Ok. Ah, muy bien. Pues a ver, gastar puntitos de habilidad. Sí, venga. Me han dejado sin recursos. Hijos de perra. R1, 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 R2. Vamos a hacer pupa porque si no, no. Me da a mí que el cuerpo a cuerpo va a ser necesario. Rompe bloqueos. Vale, eso me gusta. Potenciador pasivo. Potenciador pasivo. Golpes críticos infligen más daño todavía. Vale, voy a coger este. Vale, 3 R1 y un R2. 2 R1 y un R2. A ver. 1, 2, 3. Ojo. 1, 2. Vale. Pintura facial desbloqueada. Blasón Karja. Vamos a sacar a toda esta gente. El ala escudo es una pieza tecnológica de las máquinas reconvertida a planeador de energía. Mantén cuadrado mientras estás en el aire para planear. Para dejar de planear, pulsa círculo. Vale. ¡Hola, caches! Voy dándolo todo como siempre. ¿No te has planteado entrar a los ARC? De hecho, he dejado de jugar a los ARC para jugar a esto. ¿Qué era eso? Vamos a registrar a toda esta peña. No tengo ni idea de cómo he sobrevivido a este combate, ¿eh?
De verdad, es como demasiada gente, demasiados bichos, no me dejan en paz. Espérense con otros. I'll save the extra stock for later. Estamos en Europa Central, en Wei. The woman who led the ambush, Regala, had a lot of machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Pasa, Wei. Sylens. But what's his angle? Hasta que cojan y digan, vale, os lo migramos todo, que entonces nos iremos a Europa. Al otro servidor de Europa, pero mientras tanto no. No nos pensamos mover. Nada, a mí me da por culo moverme. Paso de volver a empezar de cero. Es culpa suya, tenían que haber hecho 2 servidores desde el principio. Que se jodan. Pero a mí me da igual que haya gente inglesa. Yo voy a jugar yo, no voy a jugar con otra gente. Bueno, en caso de que no vaya a jugar con los colegas. No voy a jugar con ingleses. Si me meto en una mazmorra, me meto sola. Autista perdida, sí. I can get it from my stash later. ¿De qué me sirve a mí meterme en una mazmorra con ingleses? De nada. ¿Para eso voy sola? Además, las discusiones del chat de los españoles en Wei es de lo mejorcito que hay. O sea, de verdad. Como... ¿por qué habláis en español? Esto es un servidor europeo. Es como España está en Europa, es un normal. Es como... es maravilloso. Es maravilloso. Es que hay gente que se piensa que solo se habla español en México. Dados los comentarios en el chat de Wei. Hombre, teniendo en cuenta que han diferenciado los idiomas y que ahora lo de España solo es castellano y no es español, pues sí, se podría decir que es verdad. Pero como eso es una estupidez, pues... O sea, al final cuando quieres ser políticamente correcto es cuando haces las cosas mal. En realidad. Vale. Crear. ¿Puedo crear esta poti? ¿Puedo...? No, no tengo suficiente espacio. ¿Esta poti qué es? Purificadora. Cura estados adversos. No, yo quiero mi poti tocha y todo lo que quieras, vale. Tengo 3 de 2. Todo trampa de ácido, nada, que le jodan. Vale. Veamos mapa. Mapa, mapita, mapa. Campamento rebelde desconocido. Cuello largo. La puerta de la muerte. Vea las coordenadas recuperadas de la aguja. Estas son las coordenadas que tenemos. Vale. Pasaremos por el cuello largo de camino, supongo. Si me tiro por aquí puedo volver a subir, ¿verdad? Si no, puedo volver a subir. O sea, no es un voy a bajar y no puedes volver, ¿verdad? Vale, puedes usar el viaje rápido entre hogueras. Puedo bajar. Puedo bajar y volver a subir. De acuerdo. Vamos a buscar al cuello largo. Y vamos a planear a lo Breath of the Wild. De hecho, se ve el cuello largo desde aquí. Y... ¿qué coño es eso? ¿Es una hiper mega máquina gigante? Es. It worked. Vale, no hay que mantener el cuadrado. Oh, okay. Guess I can leap off just about any cliff now. Something's going on at that camp.
En este campamento pasa algo. Ya, pues la suda lo que pase. Vamos a hacer esto. Y me piro. Nosotros vamos a la misión principal. Secundarias, fuera. Vamos a por el cuello largo. No quiero acabar en el campamento sin querer. ¿Qué es eso? Surcacielos. ¿Qué es eso? The old ones. They gave everything they had to slow down the Pharaoh swarm. To buy Zero Dawn time. Fire's wasted on that machine. Vale. Está hablando de los antiguos. O sea, esta es una máquina que queda desde tiempos antiguos. De antes del... Puede ser. Bueno. Había patas de estas en uno de los calderos del mapa normal del 1. Sí, es posible que aquí se pegasen los antiguos con las máquinas. Esa cosa gigante. Sí, sé lo que es, sé lo que es. Me he confundido por un segundo. Sigo recibiendo una señal de mi foco. Tallneck. If I override it, I can get data on the surrounding area. Arenas cinabrias. Es un kraken, ¿no? Vamos. ¿Lo llamaban kraken o lo hemos llamado nosotros kraken de forma... The Tallneck must be close by. Overriding it should give me data on the surrounding area. Eso ya no lo recuerdo. A ver, el 1 realmente es que lo jugué hace mucho. Cosas que se me escapan. En cuanto a conceptos. Vale, a ver, el cuello largo. Looks like a satellite dish. If I can climb it, I should be able to reach that Tallneck easily enough. Vale, ¿quieres subirte a la antena para poder subirte al cuello largo? Me parece correcto. That machine could swoop down on me if I'm not careful. What is that? A power generator? Sí, quieta, fiera. Déjame. The console. No power though. Por cierto, la batalla de antes me ha dejado sin munición. Vale. Siempre hay que tener munición. Siempre. Stop looking already. Can't climb any higher, but looks like this thing can rotate. If I can figure out a way to turn the power back on, I might be able to move things around ¿Qué me and pasa? find a way up. Tengo un estado alterado. Tengo un estado alterado, no puedo usar el foco. Me marcho ya, que he quedado, que disfrutes del juego. Un abrazo a todos. ¡Hasta luego, Drumi! Disfruta el resto del día. A ver, ¿dónde estás, máquina de mierda? No quería pegarme contigo, me estás obligando. Valió la pena. No me pasa por ser buena Power gente. cell. Disconnected from the main power line. This should get that generator below the dish going. Esto me pasa por ser buena gente.
I'm here. ¿Ya? ¿Eh? ¿Te has calmado? Te me calmas, ¿eh? Vale. ¿Y cómo vuelvo a subir esto? Tengo que bajar, ¿verdad? ¿Verdad? There's the generator. Bet this power cell can get it running. Power's back. I should check that console. Time to follow up. Que no veo. Joder, cambio de cámara. Una de las cosas que tampoco me gustaba del primero. A ver, ¿dónde está el puto pájaro de mierda? ¿Dónde lo hemos reventado? Find this in my stash later. Uy, he matado a un forro sin querer. ¿Dónde he matado al pájaro, tío? ¿Dónde está? A ver, al pájaro lo he disparado. De ahí. Ahí. Vale, ahí está. Pesado. Toca huevos. Madre de Dios. No te vas a enganchar ahí, ¿verdad? No. No vas a enganchar ahí. Maldito pájaro. Let's see what this thing does. Looks like I'm in luck. Se mueve. Esto debería estar enterrado en sedimentos, pero vale. Disalignment incomplete. Motor function impeded. Shear is jammed. Still not high enough to reach the tall neck. If I untangle the dish, it might let me climb higher. ¿No? Nice. It actually worked. Vale. No, 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 quita. Sube para allá. I should be able to get to that tall neck now. Just gotta find the right spot. Pues desde ahí, ¿no? Looks like I might need to glide onto the tall neck. Just gotta time it right. Uy. No. A otro lado.
Casi. That must be Plain Song. The Utaro tribe's home. It's all right. Almost done. There we go. The tall next sent map data to other machines, and now it's mine. Puntos habilitados, revelar mapa, experiencia más 7500, la virgen. Vale, nivel 8. Primer cuello largo saboteado. Nivel 9, perdón. Gastar puntos de habilidad. Regeneración en salud baja. Vale. Has desbloqueado tu primera habilidad. Mantén cuadriciclo para equipar. Hombre, la idea es que no te alcancen, ¿sabes? Vale. Vale, mapa desbloqueado. Mira, esto tiene pinta de ser cantarrollo. Voy a decir que tenía pinta de ser un caldero, pero a lo mejor no. Parece un pueblo. Canto llano. Hay muchísimo que investigar, como siempre. Pero nos vamos para acá. ¿Qué es esto? Ah, la visión. Nos vamos hacia donde hay que ir. Has equipado una aliada de valor. Las aliadas de valor son habilidades extremadamente raras y poderosas que pueden cambiar al instante las tornas del combate. Llena la barra de aliada de valor y libera todo su poder. No tienes valor al jugar de manera estratégica. Cuando un segmento de la barra de oleada de valor esté lleno, actívala abriendo la rueda de armas L1 y pulsando R1. Desbloquea niveles adicionales de una oleada de valor en el árbol de habilidades para añadir segmentos a la barra y obtener efectos adicionales. Faltan puntos a activar. Pues ok. Para allá, hay que ir para allá. Eres libre, peque. Vamos. Canguros. Cabra. Por la... un tanque. Lugar de zancadores. Canguros. Tanque. Puedo ir por ambos lados. Pero parece que voy en dirección contraria. Por aquí mejor.
Looks like the coordinates Sylens gave me match that wreckage. Did he install Hades on another Titan? Those lights were Canguros. and keep a no doubt.